رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن قال: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا شجاع بن مخلد قال: حدثنا المنهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص وأبي البختري أن ابن مسعود قال: تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل اسم منه 10. إني لا أقول بألف لام ميم 10، ولكن بألف 10 وباللام 10 وبالميم 10. قوله رضي الله عنه فإنكم تؤجرون به أي بتلاوتكم للقرآن، والمراد بقوله إن بكل اسم منه 10 أي حرف من حروف القرآن كما تقدم في الحديث الذي قبله. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para pengikutnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, berkata Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab beliau Akhlaq Hamalatil Quran, dan telah menceritakan kepada kami Abu Abdillah Ahmad bin Husain bin Abdul Jabbar telah menceritakan Syuja' bin Makhlad telah menceritakan kepadanya Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Atha' bin Sa'ib dari Abul Ahwas dan Abul Bukhturi bahwasanya sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ta'allamul Qur'ana watluhu fa innakum tu'jaruna bih, inna bi kulli ismin minhu 10, inni la aqulu bi alif lam min 10 walakin bil alif 10 wal bil lam 10 wa bil mim 10. Pelajarilah Al-Qur'an dan bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya kalian akan mendapatkan pahala darinya, dan sesungguhnya setiap satu isim itu ada 10 pahala, dan aku tidak mengatakan dengan alif lam mim itu 10, akan tapi dengan alif itu 10 pahala, dengan lam 10 pahala, dan dengan mim 10 pahala. Maksud dari perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fa innakum tu'jaruna bih, yaitu kalian akan mendapatkan pahala dengan membaca Al-Qur'an. Maksud beliau, dan sungguhnya untuk setiap isim itu ada 10. Isim di sini maksudnya adalah huruf dari huruf-huruf Al-Quran sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis yang sebelum ini. Qala rahimahullah haddathana Abu Bakr Abdullah bin Abi Dawud qala haddathana Abu Tahir Ahmad bin Amr qala haddathana Ibn Wahb qala akhbarani Yahya bin Ayyub an Khalid bin Yazid an Tha'labah ibn Abi al-Kanud عن أبي الكنود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد ولا يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه. المراد بجمع القرآن أي في صدره حفظا لحروفه وفهما لمعانيه ودلالاته، وهذا بلا شك قد حمل أمرا عظيما وخيرا جزيلا. وقوله يحد مع من يحد أي من الطيش والعجلة، فلا يكون مع أهل الطيش والعجلة والاندفاع، ولا يجهل مع من يجهل أي لا يشارك الجاهلين في جهلهم، بل يربع بنفسه عن ذلك. وقوله لأن القرآن في جوفه هذا تعليل لقوله أدرجت النبوة بين كتفيه، كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع، ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع. ويوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا
دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا الأثر فيه فضل من جمع القرآن في صدره حفظا لحروفه وعناية بمعانيه وفهما لدلالاته وشغلا لأوقاته بهذا الكتاب العظيم. لا تقرأ الإسناد، كل ساق بسند عن عبد الله. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah, Imam Al-Ajurri rahimahullah, meriwayatkan dari dengan menyebut sanadnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, barang siapa yang menghafalkan Al-Quran berarti dia telah membawa sesuatu yang sangat agung, karena nubuwah, kenabian telah dititipkan di antara dua pundaknya, akan tetapi dia tidak diberi wahyu. Maka tidak sepantasnya bagi penghafal Al-Quran atau pengemban Al-Quran untuk berbuat tergesa-gesa, menjadi orang yang tergesa-gesa, seperti orang yang tergesa-gesa, dan tidak berbuat bodoh seperti orang yang berbuat bodoh, karena Al-Quran berada di dalam dirinya. Perkataan sahabat Amr bin Al-As atau Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwasanya Al-Quran fi jawfihi, Al-Quran berada pada, atau perkataan beliau man jama'al Quran, barang siapa yang mengumpulkan Al-Quran berarti ia telah menghafalkan Al-Quran dalam dadanya. Ia menghafalkan huruf-hurufnya, memahami makna-maknanya, petunjuk-petunjuknya, dan ia telah membawa atau mengemban perkara yang sangat agung dan kebaikan yang sangat besar. Adapun perkataan beliau, fala yanbaghi li hamilil Qur'an, maka tidak pantas bagi pengemban Al-Qur'an an yahudda ma'aman yahud, untuk berbuat kasar, berbuat seperti orang yang tidak mempunyai ilmu, tergesa-gesa dalam perbuatannya dan perlakuannya. Maksud perkataan beliau wala yajhalu ma'aman yajhal, tidak ikut berbuat bodoh bersama orang-orang yang melakukan kebodohan. Ia menjauhi perbuatan orang-orang dungu, perbuatan orang-orang jahil, karena ia adalah penghafal Al-Quran. Li'anna Al-Qur'ana fi jawfihi, karena Al-Quran berada pada dirinya. Ini sama dengan perkataan udrijatin nubuwatu fi baina katifaihi, kenabian telah dititipkan di antara dua pundaknya, yaitu sama dengan firman Allah Ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm, sebenarnya ia adalah ayat-ayat yang nyata di dada-dada orang yang diberikan ilmu. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah, walakin li atba'il anbiya hazzun minal khairi ala sabilit taba', akan tetapi bagi pengikut para nabi mereka mendapat bagian dari kebaikan, karena mereka adalah pengikut para nabi. Dan dijelaskan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama wa innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Dan sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, juga tidak mewariskan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Dan athar ini menunjukkan keutamaan orang yang menghafalkan Al-Quran, yaitu orang yang menghafalkan huruf-hurufnya, memperhatikan makna-maknanya, memahami petunjuk-petunjuknya, dan menyibukkan waktu-waktunya untuk Al-Quran ini. قال رحمه الله باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، أي ما يترتب على تعلم القرآن وتعليمه من فضائل وخيرات وبركات في الدنيا والآخرة. فالقرآن الكريم هو كتاب الهداية وكتاب السعادة وكتاب الفلاح. من أكرمه الله بتعلم القرآن وتعليمه فهذا إكرام له بالسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، لأن القرآن بابها. Kemudian Imam Al-Ajurri mengatakan babu fadli man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama, bab keutamaan orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya.
yaitu pahala yang akan didapatkan oleh orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya, yaitu banyak sekali kebaikan dan berkah yang akan didapatkan di dunia dan di akhirat, karena Al-Quranul Karim adalah kitab hidayah, kitab kebahagiaan dan kitab kesuksesan. Barang siapa yang diberi atau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, maka ini adalah tanda dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat, karena Al-Qur'an adalah pintu dari kebahagiaan dan kesuksesan tersebut. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه قال شعبة قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معاشر المسلمين الكرام، هذا حديث عظيم في بيان فضل تعلم القرآن أولا ثم تعليمه بعد ذلك. وفي رواية أخرى للحديث عند البخاري، الحديث خرجه البخاري: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا فيه إثبات الخيرية والأفضلية لمن أكرمه الله بتعلم القرآن وتعليمه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن تعلم القرآن وتعليمه يشمل تعلم حروف القرآن لضبط التلاوة وإتقانها، ويتضمن أيضا تعلم معاني القرآن لفهم الدلالة ومعرفة المقصود، فكل منهما داخل في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكانت تلك طريقة الصحابة، فإنهم كانوا يدركون رضي الله عنهم أن القرآن أنزل لتتدبر آياته وتفهم معانيه وتعقل دلالاته، لذلك كانوا يجمعون لأنفسهم بين ضبط الحروف وإتقان تلاوتها وفهم المعاني والدلالات. وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو من التابعين قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل. أخرجه الإمام أحمد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه يشمل تعلم الألفاظ ضبطا لها، وتعلم المعاني فهما للدلالات، وتدبرا لكلام الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها، وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه. يقصد تعلم المعاني، فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها، وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها، وبينهما كما بين الغايات والوسائل. Kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan bahwasanya dengan menyebutkan sanadnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berkata Syu'bah, apakah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ia mengatakan iya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang paling utama di antara kalian adalah
kebaikan dan keutamaan bagi orang yang Allah muliakan untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Para ulama rahimahullah menyebutkan bahwasanya mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya mencakup mempelajari huruf-huruf Al-Quran dengan cara mempelajari cara membacanya, juga mencakup mempelajari makna dari Al-Quran untuk memahami tujuan dan mengerti maksud dari ayat-ayat tersebut. Maka semuanya masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan ini adalah metode sahabat radhiyallahu anhum, yaitu mereka mengetahui bahwasanya Al-Qur'an diturunkan untuk ditadaburi ayat-ayatnya, untuk difahami makna-maknanya dan untuk dimengerti petunjuk. Oleh karena itu mereka menggabungkan antara mempelajari cara membaca huruf Al-Quran dan memahami makna dan petunjuknya. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, dan beliau adalah salah satu dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, haddatsana man kana yuqri'una min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yaqtari'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat fala ya'khuduna fil 10 al-ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi min al-ilmi wal 'amal. Qalu fa'alimna al-ilma wal 'amal. Telah menceritakan kepada kami orang-orang yang dahulu mengajarkan Al-Quran dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka mempelajari Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, dan mereka tidak mempelajari 10 ayat berikutnya sampai mereka mengerti dan mengamalkan ayat-ayat tersebut. Mereka mengatakan fa'alimna al-ilma wal amal, maka kami berilmu dan mengamalkannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya dan mengajarkannya, mencakup mempelajari lafaz-lafaz Al-Qur'an dan mempelajari makna-makna Al-Qur'an dengan tujuan memahami petunjuk dan mentadabburi kalamullah azza wa jalla. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ta'allumul Qur'an wa ta'limuhu yatanawalu ta'allum hurufihi wa ta'limuha, dan pelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya mencakup arti mempelajari huruf-hurufnya dan mengajarkannya, juga mempelajari makna-maknanya dan mengajarkannya. Dan jenis yang kedua ini lebih utama, yaitu mempelajari makna dan mengajarkannya, karena maksud yang utama adalah mengetahui makna dan mengajarkannya. Adapun mempelajari lafaz ini adalah wasilah atau perantara menuju tujuan, dan mempelajari makna dan mengajarkannya adalah mempelajari dan mengajarkan tujuan dari Al-Quran diturunkan. Maka sekedar mempelajari lafaz dan mengajarkannya adalah kita mempelajari sarana mengajar, dan tentu perbedaan antara keduanya seperti perbedaan antara tujuan dan sarana. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, mohon maaf terputus koneksi kajian kita dari Kota Madinah An-Nabawiyah bersama Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafirahumullahu ta'ala. Kita tengah menyimak bahasan dari kitab At-Tibyan
fi syarhi akhlaqi hamalatil Quran karya al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Kami akan coba mendapatkan kembali koneksi audio. Alhamdulillah kita sudah terkoneksi kembali. Kami persilahkan, tafadhol ya Syekh. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: فذلك أقعدني مقعدي هذا، فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج، أي أنه رحمه الله منذ سمع هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه انشرح صدره لهذا الأمر وجلس لتعليم القرآن، فيقول ذاكرا سبب جلوسه الطويل الذي امتد ما يقرب من 40 سنة. وهذا أيضا يفيدنا فائدة عظيمة، وهي سرعة استجابة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان ومسارعتهم الخيرات، فإن الواحد منهم إذا أخذ الفائدة وفهمها وضبطها دخل في العمل مباشرة بصبر ومصابرة ومرابطة مستعينا بالله. أما حال كثير منا أنه إذا سمع الفائدة أو الموعظة ربما يتفاعل معها يوم أو يومين أو 3 أيام ثم ينساها، حيث تأتيه أمور من المشاغل الدنيوية وتنسيه. فالحاصل المرء إذا سمع الموعظة يحتاج إلى أمرين: الأول الاستعانة بالله وهو نعم المعين سبحانه، الثاني المجاهدة للنفس، والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan, dan Abu Abdurrahman berkata, fadzalika aq'adani maq'adi hadza fakana yu'allimu min khilafat Utsman ila imratil Hajjaj. Itulah yang menyebabkan aku duduk di sini, kata Abu Abdurrahman, dan beliau mengajarkan Al-Qur'an mulai dari khilafah Utsman radhiyallahu anhu sampai Hajjaj yang menjadi pemimpin atau gubernur di kota itu. Perkataan Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah bahwasanya sejak dia mendengarkan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, ia langsung bersemangat untuk melakukan pekerjaan tersebut dan beliau segera mengajarkan Al-Qur'an. Dan di sini beliau menyebutkan sebab kenapa dia duduk selama ini untuk mengajarkan Al-Quran, dan disebutkan bahwasanya beliau mengajarkan Al-Quran selama 40 tahun. Dan di sini juga kita bisa mengambil faedah yang sangat penting, yaitu para salaf rahimahumullah, mereka segera untuk menyambut melaksanakan apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu para sahabat maupun para tabi'in, yang mereka selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, karena salah satu di antara mereka jika mendapatkan faidah dan telah memahaminya dan mengerti betul maksud dari faidah tersebut, ia segera mengamalkannya dengan penuh kesabaran dan juga dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, kondisi kebanyakan dari kita yaitu jika ia mendengarkan satu faidah atau satu nasihat, ya mungkin saja dia semangat sehari atau 2 hari atau bahkan 3 hari, kemudian ia melupakannya karena perkara-perkara dunia yang membuat dia sibuk dan melupakannya. Maka seorang jika mendengar nasihat dan pelajaran, maka ia membutuhkan 2 perkara. Yang pertama, al-isti'anah billah, ya, diperlukan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Yang kedua, mujahadatun nafs, untuk berusaha bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Allah taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan-jalan kami, sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan tersebut, dan sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا فيض بن وثيق قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن نعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وحدثنا أبو خبيب العباس بن أحمد البرتي قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأخذ بيدي وأقعدني في مجلس أقرئ. القائل وأخذ بيدي هو عاصم بن بهدلة إمام القراء في زمانه وأحد القراء السبعة. قال الإمام أحمد كان رجلا صالحا وأنا أختار قراءته. وقوله وأقعدني في مجلس أقرئ أي أخذ مصعب بن سعد بيد عاصم بن بهدلة فأجلسه مجلس إقراء القرآن وتعليمه والدال على الخير كفاعله. Ya, kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian beliau juga menyebutkan dengan sanadnya dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa akhadha biyadi wa aq'adani fi majlisin uqd, dan ia mengambil tanganku atau memegang tanganku dan mendudukkan aku di majlis ini untuk mengajarkan Al-Qur'an. Yang rajulan solehan, ya, Asim adalah seorang yang soleh dan aku memilih untuk membaca dengan qiraahnya dia. Adapun perkataan beliau wa aq'adani fi majlisin uqri, dan mendudukkan aku di majlis sehingga aku mengajarkan Al-Qur'an, yaitu Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil tangan Asim bin Bahdalah dan mendudukkannya di majlis untuk mengajarkan Al-Qur'an, dan orang yang menunjukkan kepada kebaikan sama dengan orang yang mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengerjakannya. قال رحمه الله حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم. قال قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال فلا أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عقبة بن عامر يقول فيه عليه الصلاة والسلام أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان. يغدو أي يخرج في الصباح الباكر إلى بطحان والعقيق. وبطحان أو العقيق واديان معروفان في المدينة. قوله فيأتي كل يوم بناقتين، لعل النبي صلى الله عليه وسلم خص هذين الموضعين بالذكر لأنه مكان لتجمع الإبل أو فيهما سوق لبيع الإبل وشرائها. وقوله زهراوين كوماوين زهراوين، الناقة الكوماء عظيمة السنام، والناقة الزهراء التي تميل إلى البياض من كثرة سمنها.
والمعنى أيكم يحب أن يذهب إلى هذا المكان الذي تجتمع فيه النياق ويأخذ كل يوم ناقتين سمينتين، فيأخذهما في غير إثم، أي من غير أن يكون أخذهما سرقة أو غشا أو احتيالا أو نحو ذلك، بل يأخذهما حلالا بدون إثم، ولا قطع رحم، أي ولا يولد أخذه لها، وكثرة هذه النياق التي يأخذها كل يوم شحناء بينه وبين قرابة أو تقاطع. وهذا فيه أن كثير من الناس تقع بينهم الفتنة والشحناء والحسد إذا عرف أحد قرابة بكثرة مال فيحسدونه وقد يؤذونه. قال قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك، قال فلا أن يغدو أحدكم إلى المسجد، أي يذهب باكرا إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فالمسلم الذي يحفظ آيتين من كتاب الله ويجاهد نفسه على فهم معانيهما خير له من ناقتين كوماوين زهروين، وتعلم ثلاث آيات خير له من ثلاث نياق، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وهذا الحديث فيه ترغيب وتزهيد، ترغيب في القرآن وبيان للفضل العظيم الذي يحصله من يعنى بكتاب الله عناية يومية، وفيه تزهيد في الدنيا ومتاعها، وفيه أن المسلم لا بد أن يكون له حظ من القرآن في كل يوم تعلما للحروف وللمعاني، ولو آية أو آيتين أو ثلاثا، فإن قليلا من الآيات مع المداومة يكون بالسنوات كثيرا. Kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan, dan beliau menyebutkan sanadnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Rasulullah SAW mendatangi kami dan kami berada di Suffah, yaitu di tempat orang-orang yang miskin dari para sahabat di Masjid Nabawi. Kemudian beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu an yaghdu, siapa di antara kalian yang ingin untuk berangkat pagi-pagi ke Buthan atau Aqiq, kemudian ia datang dengan membawa 2 onta yang besar punuknya dan warnanya condong ke warna putih. Katakan fala ayyaghdu ahadukum ilal masjid, sungguh salah seorang di antara kalian berangkat pagi-pagi ke masjid kemudian mempelajari 2 ayat dari kitabullah lebih baik daripada 2 onta, dan 3 lebih baik daripada 3 onta, dan 4 lebih baik dari 4 onta, dan begitu seterusnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yuhibbu an yaghdu, siapa di antara kalian yang senang untuk berangkat pagi-pagi, karena yaghdu artinya berangkat keluar pagi-pagi, ila Buthan awil Aqiq, ke lembah Buthan atau lembah Aqiq, dan 2 lembah ini adalah lembah yang terkenal di kota Madinah. Dan fayati kulla yawmin binaqatin, kemudian tiap hari dia membawa pulang 2 onta. Kemungkinan Nabi SAW menyebutkan 2 tempat ini karena lembah Buthan atau lembah Aqiq adalah tempat berkumpulnya onta, atau di situ ada pasar onta yang di situ dijual beli, ya, tempat orang berjual beli onta. Binaqataini qaumawaini zahrawain, ya, pulang dengan membawa 2 onta yang besar punuknya dan warnanya condong ke warna putih, ya, karena saking gemuknya 2 onta tersebut. Yaitu makna atau maksud Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang suka untuk pergi ke tempat tersebut, tempat berkumpulnya onta, dan pulang setiap hari membawa 2 onta yang gemuk. Para sahabat, ya, semua mengatakan kulluna ya Rasulullah, semua kami suka untuk mendapatkan hal tersebut. Maka Nabi SAW meneruskan fayakhudhuha min ghairi itsm, ia mengambil kedua onta tersebut bukan dengan cara mencuri atau melakukan kecurangan,
atau sejenisnya, akan tapi mengambil 2 unta tersebut halal ya, tanpa dosa. Wala qat'i rahim, dan tanpa memutuskan silaturahmi, karena perbuatan tersebut terkadang seorang jika mempunyai harta yang banyak terjadi fitnah di antara kerabat, ya, disebabkan hasad, dengki, ya, ini terkadang terjadi, namun ini tidak terjadi pada hadis ini. Maka Nabi SAW mengatakan, fala ayyaghdu ahadukum ilal masjid, sungguh salah seorang di antara kalian berangkat pagi-pagi ke masjid, kemudian ia mempelajari 2 ayat dari Al-Quran lebih baik daripada 2 unta, mempelajari 3 ayat dari Al-Quran lebih baik daripada 3 unta, dan mempelajari 4 ayat lebih baik daripada 4 unta, dan begitu seterusnya. Maka seorang muslim yang menghafal 2 ayat dari Al-Quran dan berusaha untuk memahami maknanya, hal itu lebih baik daripada 2 unta gemuk yang besar punuknya, dan mempelajari 3 ayat lebih baik daripada 3 unta gemuk dan mempelajari 4 ayat. Manfaat yang sangat besar bagi orang yang selalu memperhatikan Al-Quran setiap hari, dan anjuran agar kita zuhud terhadap dunia dan perhiasannya. Dan seorang muslim, ya, sepantasnya setiap hari untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, mempelajari huruf-hurufnya dan berusaha memahami maknanya, ya, walaupun 1 ayat, 2 ayat atau 3 ayat, karena sedikit dari ayat-ayat yang dipelajari, namun secara terus-menerus tentu ya, akan menjadi banyak jika dilakukan, ya, bertahun-tahun. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والمعونة على كل خير. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik kepada kita semua dan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan.